یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید ان یشاء یذہبکم ویأت بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز۔ ازمائش پریشانی آئے تے پھر بندہ اللہ دے دردہ فقیر بنتا ہے، مانگت بنتا ہے، آجزی پیدا ہوتی ہے۔ ویسے ایک تیسری گل بھی دھیان نہ سن لو، یاد آئیے تو بھی کر دینا۔ جدوں بندے تے کوئی پریشانی مصیبت آندی ہے نا، کئی چیزاں اللہ اپنے بندے نو اس واسطے عطا نہیں کرتا کہ اگر وہ چیزاں بندے نو مل جان تے اس بندے دے مستقبل واسطے تے آخرت واسطے وہ بڑیاں نقصان دہ ہوندیاں نے۔ اب میں کئی مثالاں سفر دیاں تانوں دینا۔ آپ صاحب میں کئی بندے نے ویکھیا بس نو ہاتھ دیتا ہے، بس نہیں رکی، جذباتی ہو گیا، کالا پی گیا، لو جی میں وظیفے پڑھ کے نکلے ہیں، گڈی مل جانی چاہیے سی، ہن میں بہت زیادہ لیٹ ہو جاں گا۔ اچھا تھوڑی دیر تو بعد پتہ لگتا ہو جس گڈی 'چ میں نہیں بیٹھا اگے اسے گڈی دا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اب میں کئی بزرگاں نو ویکھیا ہے 20 سال پہلے 15 سال پہلے یورپ گئے، امریکہ گئے تے جنہاں دے ویزے نہیں سن لگے ادو کہتے سن لو جی اسی تے نمازاں بھی پڑھنے ہیں، ربرا بھی کرنے ہیں، ساڈا ویزا لگا نہیں، دنیا داراں دے ویزے لگ گئے نے تے اج 20 سال تو بعد وہ پتہ کی آندے نے جڑے اوتھے گئے سن نا انہاں چ نہ عقیدہ رہا ہے نہ غیرت رہی ہے، انہاں دی نسل چ نہ عقیدہ رہا ہے نہ غیرت رہی ہے۔ اللہ تیرا شکر ہے ساڈا ویزا نہیں سی لگا، چلو جے ساڈے کول 4 ٹکے نہیں، عقیدہ تے بچا کے بیٹھے ہیں نا، غیرت تے بچا کے بیٹھے ہیں نا۔ میں تمہیں مثال دے کے گل سمجھانا، اس طرح ہی سمجھو ایک چھوٹا جہا بچہ ہے، اگر سامنے سپ جا رہا ہوئے تو بچے نو علم نہیں کہ سپ ہے، وہ سمجھتا ہے پائے پہ یا سریا ہے یا کھلونا ہے، تے بچہ انہوں کھلونا سمجھ کے وہ دوڑتا ہے، بیٹا میرے ویکھ کے ذرا جواب دے، آ جائے ماں دے دل چ پتر دا پیار ہے، ہن پتر دی بڑی خواہش ہے کہ اینوں میں پکڑ لواں، لیکن ماں دا دسو ماں اپنے پتر نو وہ سپ پکڑن دیندی تے تسی 70 ماما کہندے ہو، میں 70 ارب ماما اللہ دے پیار تو قربان کر دیاں۔ چلو جی میں انجی لگا رہا پھر تو وقت زیادہ ہو جائے گا، تھوڑا جا وقت میرے کو رہ گیا، اس واسطے پریشان نہ ہویا کرو، کوئی بخار آئے، کوئی شوگر آئے، کوئی کینسر آئے، کوئی معذوری آئے، کوئی محتاجی آئے، اے میرے پیارے بھائیو اللہ پاک دیاں بڑیاں حکمتاں تے مصلحتاں نے۔ اور ویسے ہن میں بڑے اختصار نہ 5 گلاں تواڈے پیشے خدمت کر دینا کہ مومن نمازی بندے تے پریشانی کیوں ہوندی ہے۔ ہن سنیا جے سب نالوں پہلی وجہ پریشانی آن دی، فرمایا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ رب العالمین مومن بندیاں تے ازمیشہ اس لیے ڈالتا ہے کہ بندے دا ایمان جڑا ہے اے خالص ہو جاندہ ہے، کھوٹے تے کھرے نو اللہ الگ کردہ ہے، منافق تے مخلص نو اللہ الگ کردہ ہے، اچھے تے برے نو اللہ الگ کردہ ہے۔ حضرات عزیز وقار میں ایک مثال بیان کرنی چاہنا، غزوۃ الاحزاب دا موقع، یہودی بھی آگئے، عیسائی بھی آگئے، قریش مکہ بھی آگئے، نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ بڑے پتھر پیٹاں دے پتھر بن کے، مارکیٹاں بند کر کے، دکانہ بند کر کے نبی علیہ السلام دے نال خندق کھود رہے نے، تے منافق بھی دے اندر شامل نے، کھانا پینا بند ہے، مارکیٹاں بند نے، تے جڑے منافق دے دنیا دار بندے تے دنیا دے ٹکیاں دے پتر نے، او کہن لگے ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، نعوذ باللہ ساڑھے نا اللہ پاک نے دھوکھا کیتا ہے، ساڑھے نا اللہ دے رسول پاک نے دھوکھا کیتا ہے، آندے سی کلمہ پڑھ لو بڑیاں برکتاں ملن گیاں، کلمہ پڑھ لو بڑیاں بہاراں ملن گیاں، کلمہ پڑھ لو بڑیاں ازمیشاں مل گیاں، کادیاں برکتاں ملیاں نے، ایک دم دی روٹی تو پریشان ہو گئے۔ منافقہ نے آکھیا رب نے دھوکھا کیتا ہے، منافقہ نے آکھیا رب دے رسول نے دھوکھا کیتا ہے، تے جنہ دے تسی روحانی بیٹے بیٹھے ہو انہاں دے بھی فقر و فقہ آیا تے خندق کھود رہے نے، تے قرآن کہہ رہے ہیں انہاں نے آکھیا صدق اللہ ورسولہ وما زادہم الا ایمانا و تسلیما۔
सच बोलिया ते अल्लाह पाक दे रसूल ने सच आखिया है। जिवें जिवें दुश्मन दा गलबा बढ़ता गया, जिवें जिवें फकर वगदा गया, जिवें जिवें भुख वधदी गई है, जुमला ते तर्जमा सुनिया जे, सहाबा दा यकीन भी वधदा गया ते सहाबा दी फरमाबरदारी भी वधदी गई है। मैं सीरत नबी दे अंदर सिर्फ इन्ना पैगाम देना चाहना, जे जमात दा काम करदे हो, जे मसलक दा काम करदे हो, जे तौहीद दा काम करदे हो, जे सुन्नत दा काम करदे हो, जे नमाज़ां पढ़दे हो, अल्लाह ना करे जिवें जिवें परेशानी वध जाए, गुरबत वध जाए, अल्लाह रहम करे कोई बीमारी वध जाए, अपना यकीन बढ़ाना है, अपनी फरमाबरदारी बढ़ानी है। क्यों? माली दा काम पानी लाना ते भर भर मशकां लावे, ते मालक दा काम है फल फुल लाना, लावे या ना लावे। अज़मैश आए ते अल्लाह खरे ते खोटे नूं अलग कर देंदे ने। हज़रत इसी वक़्त जरा दूसरी गल सुनिया जे, जो बंदे ते कोई अज़मैश आंदी है, परेशानी आंदी है, महरूमी आंदी है, बंदा अपने अल्लाह को बड़ियां दुआवां करदा है, अल्लाह पाक अपने बंदे नूं नेमत भी अता कर देंदा है ते अल्लाह पाक अपने बंदे नूं अपना कुर्ब भी अता फरमा देंदे ने। मैं सिर्फ इस हवाले ना दो रवायतां बयान करनियां ने। नबी अलैहिस्सलाम ने पता की फरमाया? फरमाया इदा अरादल्लाहु बिकौमिन खैरन इब्तलाहुम। पैगंबर फरमांदे ने अल्लाह जदों किसी बंदे नाल भलाई दा इरादा करदा है, अल्लाह जदों किसी बंदे नाल खैर दा इरादा करदा है, अल्लाह जदों किसी बंदे नाल बेहतरी दा इरादा करदा है, नबी अलैहिस्सलाम फरमांदे ने अल्लाह तबारक व तआला उन्होंने अज़मैश अंदर मुब्तला कर देंदा है, तकलीफ अंदर मुब्तला कर देंदा है, महरूमी अंदर मुब्तला कर देंदा है। और एक रवायत अंदर मैं पढ़िया, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया है इज़ा अहब्बल्लाहु कौमन इब्तलाहुम। अल्लाह पाक जदों किसी बंदे नाल मुहब्बत दा इरादा करदा है, ओदी जिंदगी अंदर अल्लाह कोई ना कोई महरूमी रख देंदा है, कोई ना कोई अल्लाह ताला ओदी जिंदगी अंदर उदासी रख देंदा है, कोई ना कोई कमी रख देंदा है। बंदा फिर भी अल्लाह दा कुंडा खड़खड़ांदा रहिंदा, रब दा दरवाजा खड़खड़ांदा रहिंदा है। हुंदा की है? अल्लाह पाक ओनू नेमत भी अता कर देंदे ने ते अल्लाह अपनी मुहब्बत दे खजाने भी अता कर देंदे ने। मैं तुहानू एक मिसाल देना, जरा तवज्जो मेरे वाल रखिया जे। दी मिसाल है नहीं समझो, एक बंदे दी शादी हुई ते अल्लाह पाक ने अगले साल ही पुत्र अता कर देता है, एक बंदे दा निकाह होया ते अल्लाह पाक ने अगले साल ही बेटा दे देता है, ते एक दी शादी हुई है, रब्बुल आलमीन कोलों दुआ करदा है अल्लाह पाक मैनू बेटा अता कर दे। साल गुजर गया बेटा नहीं मिलिया, 2 साल गुजर गए ने बेटा नहीं मिलिया, 3 साल गुजर गए ने बेटा नहीं मिलिया, 10 साल गुजर गए ने बेटा नहीं मिलिया, फिर जाके किते पुत्र मिलिया है। जिन्हों पहले साल ही पुत्र मिल गया है, फैसलाबादी ओनू सिर्फ पुत्र मिलिया है, जिन्हों 10 साल तो बाद बेटा मिलिया है, अल्लाह पाक ने ओनू अपनी खास नेमत बेटे वाली भी अता कर दी है। ते रोण दी वजह तो ते दुआवां दी वजह तो अल्लाह ने अपनी मुहब्बत दे सारे खजाने भी अता कर दिते ने। इस वास्ते जदों इंसान ते महरूमी आंदी है ना, उदासी आंदी है ना, कोई परेशानी आंदी है, उदों तवज्जो मेरे वाल बेटे, उदों इंसान जड़ा ना बड़ा मायूस हो जाता है, नमाज़ां च ढिला मट्ठा हो जाता है, अल्लाह दे बारे अपने दिल च घुटन पैदा कर लैंदा है। और जवानों ओही ते मौका कि बंदा अल्लाह नू विखाए मैं किन्ने पानी चा, मैं अल्लाह तेरे नाल किन्ना मुखलस ते तेरा किन्ना वफादार बनना। और आइए मैं तुहाडे सामने एक तीसरी गल भी बयान करना, जरा मेरे वाल वेख के दरूद पढ़ो। हाँ, जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आका फरमाते ने, हदीस पाक दा तर्जमा सुनिया जे, मा यज़ालुल बलाउ बिल मुमिन वल मुमिना फी नफ्सिही व वलदिही व मालिही हत्ता यल्क़ल्लाह मा अलैहि खतिया। तर्जमा पसंद आए फिर मोहब्बत ना सुभान अल्लाह कहनी है। फरमाया बंदा अज़मैशां दी चक्की च पिसदा रहिंदा है, बंदा परेशान रहिंदा है, कदी जिस्मानी बीमारी आ गई, कदी बच्चा माजूर हो गया, कदी बच्चे नू बुखार हो गया, कदी बेटी नू लैके किसी हॉस्पिटल जाता है, कदी वालद नू लैके किसी हॉस्पिटल जाता है। फरमाया जिस्मानी तौर पर भी परेशानी आ गई, माली एतबार नाल भी परेशानी आ गई, औलाद के मामले भी परेशानी आ गई, तो यह कहता कोई गल नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अल्लाह के फैसले ने, नमाज़ां नहीं छड़दा, दुआवां नहीं छड़दा, कुरान नहीं छड़दा, हलालो हराम का फर्क रखदा है। फरमाया इस बंदे नू जदों मौत आउंदी है, जदों अपने अल्लाह नाल मौत तो बाद मुलाकात करदा है, ओदे नामा अमाल अंदर गुनाह एक दब्बा भी नहीं हुंदा। फरमाया नामा अमाल दी चिट्टी चादर लैके ते अपने रब नाल मुलाकात करदा।
ਹੁਣ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਜੋ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸਤਗਫਿਰullah ਮੈਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਨਾਮਾ ਮਾਲ ਵਾਲੀ ਚਾਦਰ ਮੈਲੀ ਹੋਵੇ। ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬੋਲ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਮਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਜ਼ਮੈਸ਼ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਆ, ਕਈ ਬੇਦੀਨ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਬਦਕਮਾਸ਼ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੇਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਲਓ ਜੀ ਜੀ ਐਡਾ ਨਮਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਛਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਨਾ ਆਂਦੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਨਾ ਆਂਦੀ। ਮੇਰੇ प्यारे भाइयों, ये अल्लाह पाक दी मुहब्बत दी दलील है, ये अल्लाह पाक दे कुर्ब दी दलील है। लो मैं अल्लाह पाक कोलों दुआ करना, अल्लाह पहली गल ते वे सानू अजमैशां तो बचा के रखी ते जे मालिका को अजमैश आ भी जाए ते अल्लाह सानू अपनी रजा ते राजी रहन दी तौफीक अता फरमाई। माशाअल्लाह। खतीब पाकिस्तान बुलबुल कुरान हजरत मौलाना कारी मोहम्मद खालिद मुजाहिद साहब हाफिज़हुल्लाह तशरीफ ले आए ने। इंशाअल्लाह बड़ा शानदार और बड़ा ही इमाम अफरोज इंशाअल्लाह खिताब फरमाएंगे। ज़रा मेरे अल वेख के दुआ करो, अल्लाह पाक उलमा दियां मेहनतां कबूल फरमा। अल्लाह पाक साडा अज दा प्रोग्राम साडे वास्ते निजात और अपने कुर्ब दा जरिया बना। हज़रात अज़ीज़गार तवज्जो फरमाना, जिहड़ी बात मैं दस रहा, नेक बंदा, परहेजगार बंदा, अच्छा बंदा, रब वाला बंदा, बैठ जाओ बेटे तवज्जो मेरे वाल, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੀ ਏ, ਅਜ਼ਮੈਸ਼ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੀ ਏ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ व तआला ਉਹਦੇ ਈਮਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚਮਕਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ व तआला ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੁਰਬ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੁਹੱਬਤ अता फरमाते ने। और तीसरी ਤੁਹਾਨੂੰ मैं वजह दसी है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे दे गुनाह माफ करते हैं। एक रवायत सुनना, फरमाया मा युसीबुल मुस्लिमु मिन नसबिन वला वसबिन वला हम्मिन वला हुज़्निन वला अज़न वला गम्मिन। छह चीज़ों का नबी अलैहि सलाम ने तज़किरा फरमाया। ए हदीसां एक बीमार बंदे दे सीने च ठंड पैदा करदियां ने, एक गरीब बंदे दे दिल अंदर ठंड पैदा करदियां ने। अल्लाह पाक दे पाक पैगंबर ने फरमाया, जेड़ा बंदा नमाज़ां पढ़दा है, रब रब करदा है, साहिबे तौहीद सुन्नत है, अल्लाह दे दीन ते चलण वाला है, फरमाया उन्होंने थकावट हो जाए तद भी, उन्होंने कोई दर्द हो जाए तद भी, उन्होंने कोई खराश आ जाए तद भी, उन्होंने कोई गम लग जाए तद भी, वो थोड़ा जिहा इधर वेखियो अफसुरदा हो जाए तद भी, उदास हो जाए तद भी, हश शौका। फरमाया अगर अल्लाह वाला जेड़ा बंदा जिन्हें रब नाल यारी लाई है उन्होंने कंडा भी चुभ जाए, अल्लाह ओदे बदले भी अपने बंदे दे गुनाहां नूं माफ कर देंदे ने। अल्लाह उहदे बदले भी अपने बंदे दे गुनाहां नूं माफ कर देंदे ने। हज़रात अज़ीज़-व-कार मैं दसना है चाहना, परेशानियां है, गुरबत आए, तंगियां है, बीमारियां है, नबी अलैहिस्सलाम दी सीरत है, जे यकीन भी बढ़ाना है ते फरमा बरदारी भी बढ़ानी है। फरमाया वाला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक़्सिम मिनल अमवाल वल अनफुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन। अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उलाइका अलैहिम सलवातुम मिन रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून। वकार मैं एक चौथी गल भी तुहानू दसनी चाहना, कल क़यामत दा दिन होएगा। अज तुसी मेरे को सवाल करते हो, हजरत जी बेटा मंगया अल्लाह ने बेटा नहीं दिता, हजरत जी अल्लाह को सेहत मंगी अल्लाह ने सेहत नहीं दी, नमाजा भी पढ़ना, रब रब भी करना, हलाल भी खाना, जिक्र भी दस दियो, वजीफे भी सारे पढ़ना, फिर भी मेरी वालदा नू सेहत नहीं मिले, फिर भी मेरे वालद नू सेहत नहीं मिले, फिर भी किराए दे मकाना दे धक्के खाना। जमात दा काम करते रहा जे, मसलक दा काम करते रहा जे, नमाजा पढ़ते रहा जे, रब रब करते रहा जे, लोगों दियां बकवासात सुनते रहा जे, इन्हां अज़मैशां दा तुहानू फायदा की होएगा? कल क़यामत दा दिन है, एक पासे नेकियां दे अंबार लगे ने, एक पासे नेकियां दे पहाड़ ने, ते अल्लाह पाक फरमानगे मेरे बंदे ए सारियां नेकियां दे अंबार तेरे ने। बंदा कहेगा अल्लाह मैं ते नेकियां कीतियां नहीं, ये ते हसनात मैं कीतियां नहीं, ये ते नेकियां मेरे कोलों होइयां नहीं। अल्लाह फरमानगे ओ मेरे बंदिया नेकियां ते नहीं ना होइयां, पर याद ही ना दुनिया ते मेरे को पुत मंगदा सै नहीं सी दिता, याद ही ना मेरे को सेहत मंगदा सै नहीं मैं दिती, याद ही ना मेरे को पैसा रुपया मंगदा सै मैं नहीं सी दिता, तू फिर भी मेरे नाल वफावां करदा रहा है। दुनिया ते जेड़ियां मंगा मंगदा रहा मैं नहीं देंदा रहा,
अज मैं तेरियां सारियां दुआवां ते मंगां नूं नेकियां दे अंबारां अंदर तब्दील कर दिता है। अच्छा मैं तो ना एक देसी जुबान च गल कहना होना बेटा मेरे वेखो आखिरी गल है मेरी मैं तो कहा करना हाजी साहब जी अगर कोई बीमारी आ जाए परेशानी आ जाए तंगी आ जाए धी पुत्रा जो कोई मजूर हो जाए या कोई बेटी का मसला हो जाए परेशान ना होया करो इंज ही समझिया करो मैं नमाजा पढ़ना ते रब रब करना अल्लाह की रिक्वायरमेंट पूरी करना रब की ताबेदारी करना फिर भी जड़ियाँ मेरे ते अजमैशां ने ना मैं अल्लाह पाक ना कमेटी पाई है जी क़यामत की पहली तारीख नूं निकलनी ते चाचा जी उधर कमेटी की लोड़ बड़ी होनी आंदे ना कमेटी पा लो आप साहब औखे बड़े काम आएगी इस वास्ते दीन का काम करो पहली सफ च नमाज पढ़ो मुतहज्जिदीन बनो ज़ाकिरीन बनो रब वाले इंसान बनो ऐ ज़हन अंदर ना गल आउण दिओ कि मैं अच्छा बड़ा नेक बड़ा मुत्तकी बड़ा साले बड़ा लिहाजा मैं इधरों दुआ करा तो कबूल होनी चाहिए है तू दुआ करने रब नूं आर्डर नहीं करता दुआ आजसी का नाम है दुआ इनकसारी का नाम है अल्लाह पाक दी बंड ते राजी रहना आखिरी गल सुन लो फिर इंशाअल्लाह मैं इजाजत चाहना फरमाया हसिबन नास युतरकू अयकूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून फलक़द फतन्नल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फलयअलमन्नल्लाहु अल्लज़ीना सदक़ू व लयअलमन्नल काज़िबीन चावे चोली फरदा जे मर्जियां रब दियां ने ते ओदी रज़ा ते राजी रहना मैं वेखिया बड़े बड़े मुत्तकी बड़े बड़े परहेजगार बड़े बड़े अल्लाह वाले बंदे भाजी एक डंग दी रोटी नहीं लभदी बच्ची वालों परेशान बच्चे वालों परेशान मां बाप वालों परेशान एक जुमला बोला घबराया ना कर ये अल्लाह दी यारी दे रंग ने ये मर्जियां मेरे सोने रब दियां ने जेदी चावे झोली भरदा जे जिदों चावे खाली करदा जे ए बेपरवाही अल्लाह दी कर सिफत सनाई अल्लाह दी कर शुक्र अदाई अल्लाह दी ओ मालक आप सलावां दा मी बदल गरज हवावां दा दुख दर्दा खुशियां छावां दा है राई राई अल्लाह दी कर सिफत सनाई अल्लाह दी कर शुक्र अदाई अल्लाह दी क्या खूब बनांदा शक्लां जे कोई मार नहीं सकदा नकलां जे ओ दिमाग च पांदा अकलां जे ऐ शहनशाही अल्लाह दी कर सिफत सनाई अल्लाह दी कर शुक्र अदाई अल्लाह दी कई झूठियां गल्लां करदे ने बाबे भी चोड़ियां फरदे ने आंदे साडे डुबे बेड़े तरदे ने किवें कदर भुलाई अल्लाह दी वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही वल अर्दु जमीअन क़ब्दतुहु यौमल क़ियामा वस्समावातु मतविय्यातुन बियमीनिही सुब्हानहु व तआला अम्मा युशरिकून अजमैश आ जाए ना मैं इन्हीं गल दसनी चाहना गल सुनो गिले नहीं करी दे शिकवे नहीं करी दे कई अफसाब मैं खवातीन नूं वेखिया इत्थों तक जुमले बोल देंदियां ने लो जी दुखा लई असी रह गए हैं मेरा पुत हाफज भी है चाचा जी मेरा पुत मदरसे भी पढ़ता है मेरा पुत दीन भी पढ़ता है मैं पर्दा भी करनी हाँ फिर भी घर चो बीमारी नहीं मुकती परेशानी नहीं मुकती ये अल्लाह के प्यार के रंग ने ते ओहदे फैसलियां ते राजी रहना और मैं ते कहा करना अल्लाह की वंड ते राजी हो जाओ अगर तुहाडे ते अजमैशां आईयां ने दुख आए ने मैं अल्लाह वजहल बसीरा इत्थे बात करनी चाहना मैं पैगंबर अलैहिस्सलाम दी 23 साला सीरत दा मुताला कीता है असहाबे रसूल दी सैयद नूं मैं पढ़िया मैं बमागे दोहले बात कहना अल्लाह दी इज्जत दी कसम दिया मेरा तज्जिया है कि जिवें नबी पाक ते बड़ियां अजमैशां आईयां ने सहाबा ते बड़ियां अजमैशां आईयां ने अज दे आले हदीसां ते भी बड़ियां अजमैशां आईयां लेकिन हुण
ਤੁਸੀਂ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕਹਿਣੀ। ਅਗਲਾ ਜੁਮਲਾ ਸੁਣ ਕੇ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਗੁਰਬਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਫਿਤਨਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤੌਹੀਦ ਦਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਸੁन्नत ਦਾ ਚੌਕੀਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। नाराए तकबीर, मसलके हक अहले हदीस, उलमाए अहले हदीस, जमात अहले हदीस पाकिस्तान। अजमैश आ जाए, परेशानी आ जाए तो अल्लाह दा गिला नहीं करना। इधर देखो, मैं प्यार ना कहना हूं, ला गिला था वला शिकवा था, कोई गिला शिकवा नहीं करना। ते जे रब अल्लाह इल्म दवे, अमल दवे, इज्जत दवे, शान दवे, मुकाम दवे, फिर तकब्बुर भी नहीं करना। बल्कि पता की कहना है, बेटियां नू वेख के गड्डी ते घर बार वेख के कहना है, ए रहमत जुल जलाल मियां, ए रहमत जुल जलाल मियां, देती अकल ते सोच ख्याल मियां। उची बोले अजे नहीं साडा कोई कमाल मियां, ए रहमत पाई अल्लाह दी, कर शिफत सगाई अल्लाह दी, कर शुक्र अदाई अल्लाह दी। अहसिबन नासु अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून, वलक़द फतन्ना अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फलयअलमन्ना अल्लाहु अल्लज़ीना सदक़ू वलयअलमन्ना अल-काज़िबीन। आखिरी गल सुन लो, फिर इंशाअल्लाह बुलबुले कुरान दा बयान सुनने आ। अज़मैश आ जाए ते गिले नहीं करीदे। सारे मिलके बोलना, अज़मैश आ जाए ते शिरक, अद्धे ते बोलो ना शिरक। अज़मैश आ जाए ते ला गिला ता वला शिकवा ता, कोई गिला शिकवा नहीं, कोई शिरक नहीं। अल्लाह पाक दी बनते राजी रहना। वैसे आ जड़ी अज़मैश आउंदी है ना चाचा जी, नेक बंदे ते, परहेजगार बंदे ते, मदनी साहब दरवेश नेक मुखत बंदे ते ओदा एक फायदा की हुंदा है। सही मुस्लिम दा मैं तर्जुमा कर लगा, तैनू फैसलाबाद अंदर कंडा चुभदा, सही मुस्लिम पुकार के कहती है रफ़अहुल्लाहु बिहा दराजा। तैनू सुधार बाईपास रहना उत्थे कंडा चुभदा, डी टैब कॉलोनी अंदर कंडा चुभदा, इस्लाम नगर अंदर तैनू कंडा चुभदा, मोमनाबाद, रजाबाद, फैसलाबाद तैनू कंडा चुभदा, शेखपुरे लाहौर तैनू कंडा चुभदा। फरमाया जमीन ते कंडा चुभदा, रब कंडे चुभण दा इन्ना मुल पांदा है कि जन्नत अंदर तेरा दर्जा बुलंद कर दिंदे ने। और तौहीद परस्त नूं कोई कंडा भी चुभे ते वो भी अपनी कीमत दे के जाता है। कद लई गिले दे शिकवे करने। मदनी साहब मैं एक सही रवायत पढ़ी है, पैगंबर फरमाते ने युवद्दु अहलुल आफिया, कल क़यामत दा दिन होएगा जिन्हों अल्लाह ने पुत्र नहीं सी दिता, जिन्हों अल्लाह ने सेहत नहीं सी दिती, जिन्हों अल्लाह ने पैसा रुपया नहीं सी दिता, ते रब दे तरले सारी जिंदगी मारदा रहा, कुंडा खड़कांदा रहा, लेकिन कुछ कुछ महरूम रहा, बीमारी अंदर रहा, तंगी अंदर रहा। होएगा कि कल क़यामत वाले दिन जदों अल्लाह नूं शान दवेगा, मुकाम दवेगा, ते तगड़े तगड़े बंदे पता की कहणगे, अल्लाह जी इस अजमैश वाले बंदे नूं अज इन्ना नवाजना सी ते दुनिया दे साडे चमड़े तों कैंचियां दे नाल कट दिंदा। एक हदीस पाक अंदर मैं पढ़िया, जन्नत दे अंदर अल्लाह पाक ने ऐसे VIP मेहमान खाने बनाए ने जेड़े रोज़ा रख के नहीं मिलते, सिर्फ नमाजा पढ़ के नहीं मिलते, सिर्फ हज करके नहीं मिलते। सही हदीस है मेरे पैगंबर दी, अल्लाह बंदे ते अज़मैशां पांदा है, बीमारियां पांदा है, गुरबतां पांदा है, तंगियां पांदा है। कदी धी डिग पई, कदी पुत्र डिग पिया, कदी बच्ची नूं तलाक हो गई, कदी बच्चे दा एक्सीडेंट हो गया, कदी आप हॉस्पिटल टुर गया, ते की कहंदा अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। अजी साहब की हाल है? मैं कई बाबे वेखे ने, अल्लाह जानदा 25-25 साल तो बीमार ने, की हाल है? मौलवी जी अल्हम्दुलिल्लाह, मौलवी जी अल्हम्दुलिल्लाह। तैनू नहीं पता, जुमला पसंद आया तो जरा मोहब्बत नाल सुभान अल्लाह कही। तैनू नहीं पता ए छोटी जी सुभान अल्लाह कहना है ते अल्लाह दा मुल ओहद पहाड़ नालों भी ज्यादा पाउंदा है। ए जड़ी तेरी छोटी जी नन्नी मुन्नी अल्हम्दुलिल्लाह ना, अल्हम्दुलिल्लाह इस हालत अंदर एदा मुल अल्लाह ओहद पहाड़ नालों भी ज्यादा पाउंदा है। फरमाया अल्लाह फिर बंदे ते अज़मैशां पा देंदे ने, महरूमियां रख देंदे ने, और रब दियां हमदां करदा रहिंदा है ते अल्लाह पाक अपनी जन्नत दे ओ VIP मेहमान खाने अपने बंदे नूं अता फरमा देंदे ने। किथे याद आ गया यज़दानी शहीद रहमतुल्लाह अलैह पढ़िया करते सन, और दुनिया अंदर तंगी देवे, कम ही डोल डोल हो गया ते गिले शिकवे करदा फिरने। और दुनिया
ਪਿਆਰੇ ਯਾਰਾਂ ਕਾਫਰ ਫਾਸਕ ਫਾਜਰ ਲੋਕੀ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ ਮੌਜ ਬਹਾਰਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਆਦਮ ਕੱਢ ਬਹਿਸ਼ਤੋਂ ਤੇ ਕਈ ਸਾਲ ਰਵਾਇਆ ਵੇਖੋ ਹਜ਼ਰਤ ਨੂਹ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਉਠਾਇਆ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜ਼ਕਰੀਆ ਤਾਈਂ ਤੇ ਜ਼ਰਬ ਲਗਾਈ ਕਾਰੀ ਅਯੂਬ ਦੇ ਤਨ ਪਾਈ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਕਿਹੜ ਮੁਸੀਬਤ ਪਾਰੀ ਐ ਕਿਸਰਾ ਕੈਸਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਰੱਬ ਦੇ ਮੌਜ ਕਰਨ ਮਨ ਪਾਉਂਦੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਫਾਕਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪੱਥਰ ਪੇਟ ਬਣਾਉਂਦੇ أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين ازمائش آئے پریشانی آئے گلا شکوا نہیں کرنا ہمت نہیں ہارنی اچھا تسی میں پوچھو نا مولانا کتاباں بھی لکھ دے ہو کتاباں پڑھان دے بھی ہو علماء نو بھی مل دے ہو کافی مجلساں اندر بھی بہن دے ہو کوئی راز دی گل تو انہوں کی سمجھ آئی ہے رب دے ولی دی نشانی کی ہے میں نو اللہ دے ولی دی ایک نشانی نظر آئی ہے جیویں غربت ود دی جائے آپ صاحب جی جیویں غربت ود دی جائے بیماری ود دی جائے سیلری بڑی تھوڑی ہے غربت ود دی جائے پریشانی ود دی جائے محرومی ود دی جائے جے تیرے دل دا یقین وددا جاندا ہے فرما برداری ود دی جاندی ہے سمجھ لے اللہ پاک تینوں ولایت دی معراج عطا کر دیتی ہے تھوڑی جی تنگی آئے پریشانی آئے مصیبت آئے مزاج دے خلاف کوئی بیماری آ جائے تنگی آ جائے منافق بندہ اپنے دل دی اندر اللہ دے بارے گھٹن پیدا کردا ہے نماز اندر غفلت کردا ہے وظائف اندر غفلت کردا ہے نیک اعمال اندر غفلت کردا ہے تے جے رب دیندا بھی نہیں تے پھر بھی تو کنڈا کھڑکانا ہے سمجھ لے اللہ پاک نے تینوں درجہ ولایت عطا کر وظیفہ سن لو پھر انشاءاللہ شیخ دا بیان ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جس حال اندر بھی رکھے پتہ کی پڑھ دے رہنا ہے اے وظیفہ پڑھ دے رہا جی اللہ رنگ لا دے گا اللہ اس وظیفے دی برکت نہ اور روحانیت عطا کرے گا وہ خوشیاں عطا کرے گا جڑیاں خوشیاں بادشاہاں نو محلہ اندر بھی نہیں لبدیاں صبح دے ٹائم 3 دفعہ شام دے ٹائم 3 دفعہ چل دے پھر دے بہن دے اٹھ دے کثرت دے نال پڑھ دے رہا کرو رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا اے میرے اللہ میں تینوں اپنا داتا من کے خوش ہو گیا ہوں اللہ نو داتا من کے خوش ہو نا ادھے بولے ہو خیر خوش ہو نا پھر لاہور کی بنایا جائے رضیت باللہ ربا اور گل سن درویشہ اللہ جیڑی آج رکھے نا کہی دا رضیت باللہ ربا اللہ اللہ میں تو انو اپنا رب من کے خوش ہو گیا تھوڑا دیتا جے پھر بھی خوش ہیں بیمار رکھیا جے پھر بھی خوش ہیں بیٹی بیمار ہے پھر بھی خوش ہیں اللہ میں تیری تقسیم تے راضی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا نبی علیہ السلام فرماندے نے آخری حدیث سنو آقا فرماندے نے لآخذن بیدہ بیٹا میرے ال ویکھنا حدیث دا لطف لے لآخذن بیدہ ثم لأدخلن الجنہ جڑا بندہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا پڑھدا رہا ہوئے گا آقا فرماندے نے کل قیامت والے دن اونوں میں او دے بازو تو پکڑ کے اپنے نال اللہ دی جنت اندر لے جاؤں گا شیطان نے آ کے کہنا ہے بڑا عجیب بننا ہے بڑا نمازی بننا ہے صحت میں تینوں ملدی نہیں پتر تینوں ملیا نہیں فلانا ڈگیا پھردا ہے انہوں کہنا جا دفع ہو جا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وب محمد تو جی ایماندار نہ سارے ایک باری پڑھ کے سناؤ یا اللہ جڑا ہن مینوں پڑھ کے سنائے انہوں میدانی عرفات چ پڑھن دی توفیق دے ہن پڑھ کے سناؤ
दुआ करते हैं। मदीने दी बस्ती दिखा मेरे मौला। सुभान अल्लाह नहीं, जरा फिर वजह चा के ना बड़े धीमे अंदाज नाल बड़े मुहब्बत नाल जरा आमीन कहना है। मदीने दी बस्ती दिखा मेरे मौला, सानू अपने दर ते बुला मेरे मौला। करां की मेरी बेकरारी नहीं जांदी, करां की मेरी बेकरारी नहीं जांदी। गुजारी बड़ी हुण गुजारी नहीं जांदी, मेरी उजड़ी बस्ती बसा मेरे मौला। मदीने दी बस्ती दिखा मेरे मौला, सानू अपने दर ते बुला मेरे मौला। हुण सुभान अल्लाह वाला भी चाह पूरा कर लिया जे, सुभान अल्लाह कह के भी अल्लाह पाक दी रज़ा हासिल कर लिया जे। मैं मक्के भी जावा मदीने भी जावा, ए तुहाडे जज्बात दी अक्कासी पिया करना। मैं मक्के भी जावा मदीने भी जावा, मदीने दियां वेखा मैं सारियां थावां। मैं मक्के भी जावा मदीने भी जावा, मदीने दियां वेखा मैं सारियां थावां। मदीने दी मट्टी मैं सुरमा